rotarial biar tajam seperti silet. Suhunya pengasas insya bukan kaleng-kaleng bosku, mantap. Nontonnya apa, Riz? Nggak perlu bolak-balik, cuma searah aja sudah tajam seperti silet. Ya, kirim apa? Rokok apa? 76 pirang slop. Nah, gulu lah. Diusir kawan, ganggu katanya. Nah, mantap. Oh, titik tik tik biar apa mas? Rayap Jawa. Oh, perlu diganjel nggih mas? Yuk. Nah. Bunyinya sreset sreset gitu nggih mas ya.